Oke, cap jaran juga sudah mulai masuk. Cap jaran sudah mulai masuk, Bollo. Nah, ini dia cap jaran udah mulai masuk lapangan ya. Nah, cap jaran audio. Sudah menempati posisinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iki betul andan jenenge. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا
Ayo deh, sodok deh. Itu loh mas, sak lokal mas. Terima lokal. Piye piye? Piye iki piye? Iki lho satu sih. Oke. Iki lho san lokal mas. Posong lokal lho. Masih menungguku. Allah, kau sepi ning ngene ra tersesat. Iya masih. Dia terus awonge. Oke siap masih. Oke. Oke masih. Suara bidang. Alpi lo suara bidang Alpi. Suara sing teko Jawa Timur iki lho nyala dhisik Mas. Tentang Mas. Aduh teko Jawa Timur iki ben nyala dhisik Mas. Terus diantarke lho Mas. Satu sip banget kok. Kita lagi suka. Ayo res, ngono Raka. Ngono tok, Mas. Ayo Mas Raka disotok, Mas. Ngono.
kebetulan Mas. Ayo Mas Ibu, terima kasih. Wis to Mas, mandek sik Mas. Wah yo ngono kok Mas suara musik to gantian Mas. Siap Mas. La 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 la. La 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 la. Tak tagihan kok loro Mas iki Alpi. Piye iki? Piye? Yo wis tak Eh, no Mas. oke. Panitia tau ngomong dhisik. Oke siap Mas. Iki setengah siji kan mau berangkatan. Oke. Kurang 15 menit. Pesertane biyen kudu disiapno lho ya. Oh ya. Ngono lho. Monggo nek sing diterusno, monggo. Ah. Sampai 15 menit kan. Itu antarane. Nah, ngono Bos, oke? Siap Mas. Oke Mas. Baik, Bos. Ayo monggo, sing badhe urip monggo.
Produksi.
harga audio ya, harga audio lewat Bollo.
Iya, sek kan nonton sek. Oke, yo. Oke, siap. This is Karnaval Voice featuring production from Terimkasih and 69.